Hello, good afternoon. Sige. So guys, nandito kami ngayon guys sa family prayer namin. Namimiesta kami guys. So, daming bisita. Uy, sabay si Rocco. Okay lang. So guys, kinakatay na nila guys yung lechon guys. Kinakatay talaga. Ano ka naman kaya mo na? Oh, sharing nga lang te. Saka lang mga bangko ha, siway bangko. Yes. Jamil Puti Dennis. Sisi. Combinesa. Kometa. Yeah. Kometa. Yes. Para YouTube te. Net, apil ka sa YouTube na ako. Wow. Taki si Ma'am Mars pala di suara na babaylada yan upload. At kami agad si Pops o. Ano na ito mira di mo Pampers. Mira yo. Ano yan le? Na makarisa. 14,000 niya. Siya na iba di